बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आपके कंसर्न, आपकी दुआएं, आपकी मोहब्बतें सब हम तक पहुँचती रहती हैं और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अपने घर, अपने रिश्तों को मोहब्बत दीजिए, वक्त दीजिए, इन्हें ग्रो होने दीजिए। जैसे छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, तो इन दिनों बहुत सख्त गर्मी है, तो गर्मी में अच्छे कीमती पौधों पर हम क्या करते हैं, वो जो सब्ज़ कपड़ा है वो दे देते हैं, पानी उसको रेगुलर देते हैं। मैंने बहुत से ऐसे रिश्ते मुरझाते देखे हैं जहाँ लड़के के सगे लोगों ने ये चाहा कि ये मुरझा जाए, और तरीका वारदात ये होता है कि लड़के से कहा जाता है कि तुम्हें इससे अच्छी ला देंगे। चूँकि ये झुकती नहीं है, चूँकि इसकी कमर हमारे आगे बिल्कुल हालत रुकू में नहीं रहती, चूँकि ये हमारे सारे जुल्म सहने पे तैयार नहीं होती। एक दफ़ा एक बच्ची ने मुझे कहा, सर जिस ससुराल में मैं रही हूँ पूरा 1 साल, सुबह मेरी सास ठुड्डे मारकर दरवाज़ा खोलती थी, रात को वो दरवाजे को अंदर से कुंडी नहीं लगाने देती थी। मेरे मियाँ की जुर्रत नहीं थी कि दरवाजे को अंदर से बंद कर लेता। पूरी रात हम लर्जा और तरसा रहते कि पता नहीं कब आ जाए। यानी जब आपको अंदर से फीलिंग हो ना कि शी इज़ एबनॉर्मल, तो वो कुछ भी कर सकती है। अच्छा, उस वक्त आके वो ठुड्डा मार के रात को 1 बजे दरवाज़ा खोल के अगर वो शाउट करे कि ये इस घर में क्या बदमाशी हो रही है, इस घर में क्या वाहियाती हो रही है, इस घर में जवान बहनें हैं, बहू बेटियां हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती, तो उस वक्त ये कोई नहीं पूछ सकता कि बीबी ये बेशर्मों वाले काम, यहाँ 8-10 बच्चे पैदा हुए हैं, वो कहाँ से हुए। पर आपकी बेइज्जती तो पकड़ के आपके हाथ, और मियाँ उस वक्त नहीं बोलेगा। तो उसने कहा, मेरी जब पहली प्रेगनेंसी हुई तो आप सोचें कि मैं 3री मंजिल पर कपड़े धो के, जानबूझ के मुझे कहा जाता था कि 3री मंजिल पे जाके डाल के आओ, और मैं एक एक सीढ़ी पकड़ते, सांस लेते वहाँ जाती थी। जो मुझे खाना चाहिए होता था नहीं मिलता था। अगर कोई काम भी नहीं होता तो होता था कि यहाँ खड़ी रहो, देखती रहो, अभी काम बताती हूँ, अभी काम बताती हूँ। यानी जैसे जबर होता है, जैसे आप किसी जेल में बंद होते हैं। फिर उस बच्ची ने कहा, सर एक दिन ये हुआ कि शाम को अपनी बेइज्जती करवा के और उसकी बेतहाशा बदतमीजियाँ सुन के, मुझे दूध चाहिए था नहीं मिला, मुझे फल चाहिए था नहीं मिला, मुझे भूख लगी हुई थी और खाना खाने में सोचा कि चले जाके एक मैं स्लाइस ले लेती हूँ। तो उसने कहा, रात को जब मर्द आएंगे फिर खाना खाएगा, तुम कौन होती हो उससे पहले एक स्लाइस भी खाने वाली। नहीं खाने दिया। तो देन वो बच्ची भूख से आहिस्ता आहिस्ता चलती छत पे गई, 3री मंजिल की छत पे, और वहाँ टेरेस से लग के पहले वो रोती रही। देन शी थॉट कि मैं कूद के मर जाऊँ, इस अज़ियत वाली और अज़ाब वाली ज़िंदगी से निकल जाऊँ। अब आप सोचिए कि अगर वो बच्ची, अच्छा कितनी ही बच्चियाँ जो इस तरह के फ़ैसले करती हैं, मुझे अल्लाह माफ़ करे, पर मैं ये सोचता हूँ कि क्या जहन्नम में ऐसी बदतरीन औरतों और सासों के लिए कोई अलग खित्ता होगा? क्योंकि मेरा रब तो बहुत मेहरबान है, इंसाफ करने वाला है। जो लोग दूसरी बच्चियों की ज़िंदगियों को बर्बाद करती हैं, यानी उसे इस नहज पे पहुंचा देती हैं कि वो खुदकुशी अपने, अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, यानी जो उससे खुशी है वो भी नहीं हो पाई। मैंने पूछा, जब तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ तो क्या खुशी का वो जो पिछली बात में को अफसोस हुआ? उसने कहा, उसके बाद से तकलीफ़ का एक वो दौर शुरू हुआ जो ख़त्म होने में नहीं आ रहा। वो उन्हें पता चल जाए कि मेरे मियाँ ने मुझसे हंस के बात की है, वो घर में कोहराम बपा कर देगी। मेरे मियाँ को नमर्द, मुखन्नस, जो जो लफ्ज़ इस तरह के होते हैं वो सबके सामने बोलेगी और कहेगी कि तुम हमारी बरादरी में से नहीं हो, तुम हमारी ज़ातों में से नहीं हो। ऐसा कलंक हो कि जो औरतों के साथ कोई ऐसा कर, अजी आप खुद सोचिए, खुद वो अपने मर्द पे, अपने मियाँ पे हावी है कि वो डर के मारा, अपनी पता नहीं कौन सी इज्जत है कि घर में इस कदर रौनक के साथ वो औरत जीती है। तो क्या एंड ऑफ द डे मेरा रब कहता है कुरान पाक में कि वो तो ज़रा ज़रा सी नेकियों का भी ख्याल करता है, और जो ज़रा ज़रा सी बुराइयां हैं, ज़रा शर्र
ان کا بھی حساب کرتا ہے. اے وہ تمام عورتوں، اچھا مجھے یقین ہے میرے سننے والوں میں سے ایسی عورتیں نہیں ہوں گی، انشاءاللہ العزیز نہیں ہوں گی. یہ بہت مکروہ کام ہے، یہ بہت ناپسندیدہ کام ہے. دوسروں کی بیٹیوں کے پودے اپنے گھروں میں لگاتے ہو تو ان کی حفاظت کیا کرو، ان سے پیار کیا کرو، ان کو سایہ دیا کرو، ان کو محبت دیا. اور اگر انہوں نے بچہ بھی آپ کے خاندان کو دے دیا تو سوچو رب اس بچی سے تو راضی ہے، اس نے اس کی گود بھر دی، اس کو ماں بنا دیا. آپ کے بچے لڑکے کو یہ اعزاز بخشا کہ وہ ایک مرد ڈکلیئر ہو کہ ہی از کیپیبل آف کہ باپ بن سکا. اگر نہیں باپ بنتا تو یہ تو نامردوں اور پنسک ان لوگوں میں شامل ہونا تھا. ان بیٹیوں پہ کیوں نہیں آپ کو رحم آتا؟ کیا آنے والے سارے برس یہ ظلم اور ستم کا یہی سلسلہ جاری رہے گا، یا پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ شرطیں لگائیں گے کہ شادی کے بعد ساس اس گھر کے قریب پھٹکے بھی نہ؟ میرے پاس کبھی کبھی ایسے کیس بھی آتے ہیں کہ ساسیں اپنے بیٹے کے تھرو پابندی لگواتی ہیں کہ لڑکی کے ماں اس گھر میں نہ آیا کرے. تو میں اس موقع پہ ہنستے ہوئے کہتا تھا اوکے اگر یہ کرنا ہے تو کر لیتے ہیں، لیکن پھر برابر ہوگا. پھر لڑکے کی ماں بھی اس گھر کے 7 فٹ دور سے گزرے گی، اندر نہیں آئے گی. یعنی لڑکی کے غلامی میں آپ خرید کے لائے ہو. کسی بولی ہو رہی تھی وہاں آپ اس کو 10-20 لاکھ روپیہ دے کے، کبھی کبھی افغان عورتوں کے ساتھ یہ ہوتا تھا، لوگ خرید کے لاتے تھے، پھر واپس وہ کبھی نہیں جاتی تھی اپنے ماں باپ سے ملنے. پر اللہ کے بندو، رب نے آزاد پیدا کیا، محبت سے پیدا کیا، آپ کو زندگی، آپ کو عقل، آپ کو فہم دی، آپ کے زندگی کو آگے چلایا، اور آپ اسی کی ناقدری ہی نہیں کرتے بلکہ ایک ایسے وحشی پن کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جس میں لوگوں کی خوشیاں کھا جاتی ہو، لوگوں کے سکھ، بیٹیوں کے سکھ کھا جاتے ہو، اور ان کو جینے کی امید اور آس اور خوشی وہ بھی ان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے، اور وہ تیسرے فلور پہ جا کے خودکشی کرنے کا سوچتی ہے. 10 لوگوں کے بیچ میں یہ بات بتائی جائے ایسے لوگوں کے بارے میں تو ڈوب کے مر جائے. اتنی شرم تو آنی چاہیے. تو وہ ساری عورتیں جو مجھے سنتی ہیں، میرا رب آپ سے راضی ہو، کبھی جہنم کے اس گوشے کی طرف آپ کو رستہ بھی نہ نظر آئے کہ جہاں بہت سی عورتیں جائیں گی اور جا کے رہیں گی، اس لیے کہ جو دنیا میں بوتا ہے کاٹنا تو وہی پڑتا ہے. ظلم، ناانصافی، بدتمیزی، بدتہذیبی جو کرتی ہیں دے ہیو ٹو پے. ہمارا تو زندگی پہ اور رب کے فیصلوں پہ اور اس کی حکمت پہ اور اس کی سنت پہ پورا یقین بھی ہے، ایمان بھی ہے، اعتقاد بھی ہے. میرا رب آپ کو محفوظ رکھے. اجازت دیجیے. السلام علیکم.